Pozdrav Radoslave, jebame njiva. Pozdrav narode, ako ste redovno pratili moje videe, mogli ste da vidite šta se zimus dešavalo na njivi u Ašanji, gde sam išao Vladi u ispomoć da oremo. Tu možete sada vidjeti ove detalje šta se tu dešavalo u toj baruštini i kako je to sve izgledalo. A mnogi od vas su pitali da li se to isplati raditi, da li će tu nekad nešto biti. Prošle godine on jako loše prošao sa pšenicom i zbog vas što ste tražili, rešio sam da odem da obiđemo tu njivu, da vidimo kakav mu je tu suncokret i da vidimo da li će ove godine biti neke vajde od toga. Uglavnom sada ćete da vidite dešavanja sa njive iz Ašanje, vidjet ćete Vladinu izjavu i mišljenje o tome da li će ove godine neke zarade biti na suncokretu i vidjet ćete kako to sve uopšte izgleda. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete onu njivu iz čuvenog paklenog oranja u Ašanji i sa nama će biti vlasnik ove njive, moj drugar Vlada Višić, koji će nam ispričati šta očekuje od ovogodišnjeg roda suncokreta i kako mu za sada izgleda ova kultura. Evo narode, na vaš zahtev stalno ste pitali kako sada izgleda njiva u Ašanji, ono što smo orali, što je bilo pakleno oranje po onim jezerima i kako je Mika to dobro uporedio sa Čedinskom zatonjom, sa našim ritom. I sada ćete vidjeti kako ipak Vlada, naš domaćin, nije pogrešio što je uzeo ovu njivu. Ove godine će izgleda ipak imati neke vajde. Vlado, nalazimo se na njivi na kojoj si prošle godine imao jako lošu pšenicu, sada izgleda dobar suncokret. Možda nam kažeš kad si sejao i šta si sve radio od agrotehničkih mera? Pa konkretno ono oranje što smo odradili, to je bio sam kraj decembra. Ostavio sam da izmrzne, kasnije sam malo kasnio, pošto sam sejao šećernu repu u Pazovi, nisam mogao da stignem da je spremim na vreme. Imao sam problema, slatine su mi zapekle, drljača, teška drljača nije mogla, znači pritisak 330-40 kg po metru nije moglo da uradi ništa. Onda smo kasnije terali kratku tanjiraču, jednu polovinu njive, gde je crna zemlja, tu smo odradili sa teškom drljačom zatvaranje. A drugu polovinu parcele smo radili kratka tanjirača, ovamo gde je slatinasta zemlja, pa teška drljača. I to je ispostavilo se na kraju jako dobro, jer je razradilo te slatine na određenu dubinu. Sad kad smo malo predigli dron, vidjeli smo da tu u tim slatinama ipak nije, to jednostavno je do zemljišta, to nije do nas. Konkretno datum setve je 11. maj, opredelio sam se ove godine na jako kasnu setvu suncokreta, po nagovoru mojih drugara iz Banata. Sad ćemo vidjeti ko će biti u pravu, da li ja ili oni. Od đubrenja išao sam sa 200 kg ureje po hektaru u špartanju. I jednostavno možda je zbog toga on tako jedar i zelen u odnosu na sve ostale druge. Jako lepo boju ima. A koji je ovo hibrid? Syngenta Suman. Aha, Suman, da. Suman. Ekspres hibrid, konkretno rađeno je sa 45 grama tribenuron metila po hektaru. I to je rađeno površinsko, a dubinsko je rađeno sa totalnim herbicidom u kombinaciji terbutilazin, S-metalahlor i totalni herbicid. Aha, dobro. Kasnije smo odradili sa 45 grama tribenuron metila po hektaru, sirak uopšte nije rađen i određeno je špartanje. To je sve od agrotehničkih mera koje sam imao. I ti sad ovdje na ovoj njivi koliko ono ima? 24 hektara, jel? Pa 23,91 je parcela, ali obradivo mi je tu negdje oko 22 hektara. I koliko kažeš da procenjujemo da ima između 4 i 5, koliko misliš da ima ove slatine što ćemo vidjeti sad na snimku? 4 do 5 hektara je slatina. Da, tu skoro neće ništa biti, jel tako? Tako je, tako je. Da.
Šta si rekao za divlje svinje ovdje koje su predstavili najveći problem, sada ih izgleda nema? Prošle godine smo imali animaciju sa divljim svinjama. Prvi problem je naišao u prskanju, kad sam sa prskalicom od 4000 litara uletao u te rupe, kratere od divljih svinja. Ja sam mislio da će mi pući poluosovina na traktoru, jer to je jednostavno zatravilo. Imali smo problema sa poplavama, sa podzemnim vodama, nema sa čim nismo imali. Jako je loš prinos pšenice bio, vidjeli si sami prošle godine. Međutim, kako je svinjska kuga naišla, broj divljih svinja se znatno smanjuje. Smanjio se da ne znam, prošle godine koliko sam ja imao informaciju, neko kaže 350, neko kaže 550 da ih je bilo u ovom delu, međutim kažu da sad jedva da može da se vidi i koliko ja znam da ih više niko ne lovi, ne vidim ni tragove od lovaca, ne vidim ni tragove od divljih svinja. Prošle godine je bilo tragova u pšenici kada smo prihranjivali da je bilo nenormalno. Jer brlog im je bio sa one strane parcele gore. Tamo su imali negdje oko 3 hektara bare u koje se cele godine brljali. I prošle godine je bilo vlažna, non stop su imali tu prostora. Ovdje sada možete vidjeti snimke od prošle godine kada je rađena žetva pšenice. Ukupno hektometar je pokazao nekih 14 hektara, znači oko 8 hektara smo preskočili, radili smo na preskok. Tamo gdje je bilo jako baruština ili trava, gdje nije bilo uopšte pšenice, to smo preskakali i mjesta gdje su svinje bile razrile. Vidite sami po izgledu kombajna, po gumama koje su sve od blata, kakvi su tu uslovi za rad bili i na kraju su i rezultati takvi bili loši. Znači vlada je ovdje imao prošle godine oko nekih 25 tona pšenice na celoj ovoj velikoj njivi. Nismo uspjeli ni sve 4 ove zmajevke da napunimo, što vidite, ova 2 prevoza. Tako da je bilo baš razočaravajuće, nismo mogli ni brzo da vozimo s obzirom kakve su rupe bile od divljih svinja, tako da ove godine se ipak očekuje da će biti nekog prinosa i zarade. Sad kaži mi još da te pitam što se tiče, kad smo već spomenuli te svinje, da li postoji mogućnost da se ohrabriš i da pokušaš, ako je toliko i smanjen broj, da posiješ kukuruz? Ne. Znači ipak ne. Ovdje ne. Ovdje na ovom zemljištu kukuruz ne može da uspe. A ja sam mislio da samo zbog divljih svinja da su one problem, da nije to toliko zbog... Konkretno ova parcela je jako loša struktura zemljišta i jako specifična koja ne trpi sušu. Ove godine opredelio sam se za suncokret, prvenstveno pošto je njiva dosta bila iščišćena, ali kukuruz ne može. Ovdje jedino što može da uspe na ovoj parceli je ječam, pšenica, suncokret, eventualno repica, ali i kod repice možda mi se javi problem ako je vlažna zima da koren isruli. Jer kao i kod pšenice prošle godine što je bio. Imam pojavu tih vodoleža gdje mi je prošle godine polovina parcela mi je otišla pod vodu. Da. Jer sad kaži mi, verovatno si čuo da postoji ova verovatnoća da je zabranjen izvoz suncokretovog ulja, urađeno je bez ikakvih uredbi, izgleda na predsjednikovu genijalnu ideju. Pa sad, pošto si ti ozbiljan proizvođač suncokreta, kaži mi šta očekuješ, kakvu cenu i sa kojim bi ti prinosom bio zadovoljan na ovoj njivi i pošto ovdje verovatno ti je malo manji ulog zato što je ovdje jeftina renda. I bit će i malo manji prinos. Pa dobro, zato te pitam. Tako je. Ovdje, konkretno na ovoj parceli, očekujem prinos od nekih 2 do 2,5 tone po hektaru. To je neka realna procena. Vidjet ćete na snimku kasnije zbog čega. A što se tiče zabrane izvoza, pogotovo što je to ova vlast nametnula, čim je to od ove vlasti, to ne može biti dobro, jer ja u ovu vlast nemam poverenja uopšte. Znači, ova vlast sve radi kontra i to imamo za primjer da vidimo posljednjih 12 godina koliko se broj poljoprivrednika smanjuje. Jednostavno prate se neki drugi trendovi, ne ceni se poljoprivrednik. Naši preci su možda, naši dedovi, bili nepismeni, ali nisu bili glupi. Ovo je sad, što se mene tiče, vređanje inteligencije. Ja to tako razumem i drugačije ne želim da razumem uopšte. Jer jednostavno da ljudi koji nemaju veze sa poljoprivredom nama kroje kapu i odlučuju šta će mi da radimo i kako ćemo da radimo. Druga stvar, zabrana je usmena. Kako u jednoj uređenoj državi usmeno može da se zabrani izvoz, dok ne vidimo s kojim količinama raspolažemo, o čemu pričamo ljudi? Da, tačno. To je jedan apsurd, a mada mi smo postali zadnjih, da kažem, 35 godina liga apsurda na ovim terenima, tako da kod nas me ništa ne može iznenaditi. I za kraj da te pitam, iako bi to trebalo na prvom mjestu da bude, ali nažalost kod nas je na zadnjem mjestu cena suncokreta, da li postoje neke terminske ponude na zeleno prodaja, da li se nešto spominje, da li misliš da će puno uticati ta zabrana? Imam informacije, tu u pitanju je u Južnom Banatu ugovaranje suncokreta, da su ljudi ugovarali 40-41 dinar. Ali to su informacije od ranije. Katastrofa.
To su informacije iz ranijeg perioda. Ja iskreno, na osnovu mog nekog iskustva, ne verujem da će doseći suncokret uopšte tu cenu ove godine. Pa da, ali Ja bih 40 voleo dinara da je grešim. cena koja koštanje naš proizvodnje, znači mi Tako tu je, nema nas ni u tako je. pismu. Ja bih voleo da grešim, daj Bože da grešim, ajde. Ništa Vlado, hvala ti, nadam se da ćemo ovdje snimiti kada bude žetva i da prikažemo rezultate. Evo, čuli ste šta kaže Vlada, vidjeli ste za sada njivu. Nadam se da vam je sad ovo bilo interesantno da vidite kako je ipak ovo jedan lep usev za ovakve uslove. Uglavnom, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!